Amen. Amen. Are you cold, Sister Sue Ellen? Are you cold? Suelen, je ti zima? Okay. If you want to go out and get a blanket or something. Ooh. Okay, don't get a chill. Might not do well underneath either. It's in a not good place. Okay. There's still hot water upstairs if you want a hot drink. Just don't be cold. All good? That feels comfortable. So we've been looking at the end of ancient Israel. Pozerali sme sa na koniec starovekého Izraela. Because as we continually repeat, Ako stále opakujeme, it's this end of ancient koniec starovekého that tells us of the end of modern. nám ukazuje na koniec moderného, alebo sa opakuje v konci So I don't mean moderného. to discount our other reform lines, Uh, ignore or diminish. Nechcem nejako ignorovať tie iné reformné línie. This first history Tieto prvé dejiny under Moses and Joshua pod Mojžišom a Jozuom is important. sú The dôležité. Millerites are important. Milleriti sú dôležití, But I'm not discussing them. ale ja o nich nehovorím. We're discussing the end of ancient. Hovoríme o konci starovekého. So for the purpose of this study, Takže kvôli tomuto štúdiu I'm going to say that it's the most important reform line that we have. poviem, že je to najdôležitejšia reformná línia, ktorú máme. If you want to understand the nature of the Sunday law, Ak chcete rozumieť podstate nedeľného zákona, that's a theme you should look at Millerite history to understand to by ste sa mali pozrieť na dejiny Milleritov pre túto tému. more closely. Tak zbližšia. But for this subject, Ale pre túto tému I'm suggesting môj návrh je, the end of ancient Israel is the most important reform line že koniec starovekého Izraela je najdôležitejšia because it's a reformná history of línia, success, pretože sú to dejiny úspechu. and therefore its properties A takže jej vlastnosti, alebo ich vlastnosti, most accurately resemble our own reform line. presne sú podobné tej našej reformnej línii. So our reform Takže line, naša reformná línia, we call the line of the tu 144,000. nazývame líniu 144 000. We identify Identifikujeme, that it takes us from the time of the end, 1989, že nás vedie od To the Sunday law. 1989 k nedeľnému zákonu, Daniel 12:1, Danielovi 12.1 and the second advent. a k druhému príchodu. That's the reform line of the To 144,000. je reformná línia 144 000 Sorry, 2001. a ešte 2001. 1989, 2001, Sunday law, close of probation, second advent. 89. 2001, nedeľný zákon, Daniel 12.1, druhý príchod. That's for the special group that we call the To 144,000. je pre tú špeciálnu skupinu, ktorú nazývame 144 000. But then when we look at how God does this work at the end of the world, Ale keď sme sa pozreli na to, ako Boh robí toto dielo na konci sveta, it's through calling je to three separate skrze groups. to, že povoláva tri oddelené skupiny. First of all, the priests, Kňazov, then the Levites, levitov then the a Nethinims. netinejcov. So this is all just revision from yesterday. Toto je len také zopakovanie zo včerajška. Priests, Levites, Nethinims. Kňazi, levici, netinejci. So we end up with 4 harvests Takže máme vlastne 4 žatvy. because there is an agricultural process we apply to each group. V tom procese poľnohospodárstva to aplikujeme na každú skupinu. So this is the template
Toto je taký vzorec. This is the end of modern. To je koniec moderného. We should be able to build the same structure out of the end of ancient A Israel. rovnakú štruktúru by sme mali vedieť vystavať aj z konca starovekého Izraela. For the end of ancient Israel, Pre koniec starovekého Izraela I'm not particularly caring about the history of the Levites and the Nethinims. sa zvlášť nestarám o dejiny Levitov a Netinejcov. Because the purpose of this study is to explain our own experience. Lebo zámerom tohto štúdia je vysvetliť našu vlastnú skúsenosť. So we're focusing on the line of the 144,000 and the Takže priests, sa teraz zameriavam na líniu 144 000 a na kňazov, but not modern Israel, but ancient Israel. ale nie moderného Izraela, ale starovekého. So we called them different A things. tých nazývame inak. It's not the line of the 144,000. Nie je to línia 144 000, It's the end of ancient ale je to Israel. koniec starovekého Izraela, John representing the 144,000. pričom Ján reprezentuje 144 000. And we built the four-way A marks. vystaviame 4 milníky. 4 BC, 4 pred Kristom, 27 AD, rok 27, 34, 34, 70, 70 a 100. 100. That's the end of ancient Israel, To je koniec starovekého Izraela, typifying the end of modern Israel. ktorý je obrazom alebo predobrazom na koniec moderného. Now we know Vieme, that there are 4 harvests, že sú 4 žatvy, 3 groups 3 that skupiny, you can see as a fractal of the structure of this line. ktoré môžeme vidieť ako fraktál alebo štruktúru tejto línie. Our subject is the first. Naša téma je tá prvá. We don't call them the priests, Nenazývame ich kňazi, we call them the ale disciples. učeníci. So this is the story of the Takže disciples. toto je príbeh učeníkov. So when we look at these lines, Keď sa pozrieme na tieto línie, you can see that the line of the disciples vidíme, že línia učeníkov is the exact same as this large line, the end of ancient Israel. je presne taká istá, ako je táto väčšia línia starovekého Izraela. In what way are they the same? V čom sú rovnaké? What's particular about them Čo je také zvláštne o nich? is that the disciples Je, že učeníci enter the movement vojdu do hnutia prior to the close of probation. pred záverom milosti. John is part of the movement Ján je súčasťou hnutia prior to the close of probation for the 144,000. pred záverom milosti pre 144 000. So John enters in its prior history Takže Ján vojde v tých predchádzajúcich dejinách before 70 AD, pred 70. rokom. and the disciples enter into the movement Učeníci vojdu do hnutia before the cross. pred krížom. So the line of the disciples Takže línia učeníkov and the line of the end of ancient Israel a línia starovekého Izraela are the same. sú tie isté, sú The rovnaké. same way that the priests, Rovnako ako kňazi, their line ich línia is the same as the end of modern Israel. je rovnaká s líniou moderného The Izraela. Levites and the Nethinims are different. Leviti a Netinejci sú iní. The second call to the Jews To druhé volanie Židom and the Gentiles is different. a k pohanom je iné. Both of these two groups Aj pre tieto dve skupiny, enter the movement in their harvest. pretože tieto skupiny dve vojdu do žatvy, nie, So vojdu do you can see hnutia that this already has the same properties as what we already vo know of svojej our own žatve. form line. These two lines have the same properties, Tieto línie majú rovnaké vlastnosti, the exact same way we see that in the lines of the priests and presne 144,000. ako to vidíme v línii kňazov a 144 000. Ešte raz to poviem, And že then tí John, Leviti a Netinejci 144,000 vojdu do hnutia vo svojej žatve.
John was one of the disciples. Ján bol jedným z učeníkov a predstavuje So the 144 000. 144,000 are who? Takže 144 000 sú kto? Sister May? Hej. Who composes the 144,000? Z koho sa skladá 144 000? Disciple and priest, Levite and Nethinim. Kňazi, leviti, All netinejci. three compose the Všetci traja 144,000? vytvárajú 144 000? Only priest. Nie, Only len priests? kňazi. Is that right? Why? Prečo? I don't know. To neviem. Why from this structure? A prečo z tejto štruktúry? Was ist der Grund, den finden wir hier in dieser Struktur? This was my question. To je Who moja would like to otázka. answer her question? Wer würde gerne Kto by to Ihre chcel Frage zodpovedať? Brother Roland. Ich versuche es. beantworten? Ein Fall. Okay, in der Applikation, in der Aufzeichnung Also V apli- in this application, in this line, sind die Priester die Jünger. the priests are the disciples. v So, tejto und von den kňazi Jüngern sú her učeníci. und von der Gemeinde und von der Welt sind die Jünger die erste Gruppe. And from the church, the disciples are the first group. A z cirkvi Und von der Welt. učeníci sú tou prvou So, skupinou. also sind sie die Erstlingsfrüchte. So they are the first group. Oni sú Und, tie prvostupami, prvotinami. Von daher sind sie die erste Gruppe, die zu den 144.000 zählen wird. So they are the first group that makes up the 144,000. Čiže oni sú tá prvá skupina, ktorá tvorí 144 000. So are they the first group or the only group? Sind sie Sú prvou skupinou die alebo erste jedinou? Gruppe oder sind sie die einzige Gruppe? If you say first, it sounds like there's others. Wenn du sagst, die Lebo erste keď Gruppe, hovoríš, dann že ist sú das prvou alles skupinou, to znie, že sú tam aj Ja, ďalšie. wir hatten sonst die Argumente, So we had the arguments dass wir halt diese drei Gruppen auch in der Zeit von Christus finden. that we find these three groups in the timeline of Christ. Máme So, argument, že und tieto tri von skupiny sa den nachádzajú drei v Gruppen čase gesehen Krista. wären dann die Jünger die erste Gruppe. And from the point of view, the three groups, the disciples would be the first group. Z tohto pohľadu tí učeníci sú tou So prvou the skupinou. disciples are the first group? Also die Dobre, Jünger sú sind tou die prvou erste Gruppe. skupinou. Sind die erste Gruppe? I think I've missed your point. Ušla mi tvoja Ich bin mir nicht pointa. sicher, ob ich deinen Punkt wirklich verstanden habe. How do you prove that the 144,000? What composes the 144,000? Ako dokážeme to, z čoho sa skladá 144 000? You took us to the disciples, Zobral si nás k Du učeníkom hast die Jünger erwähnt. and the fact the disciples are the first group. a k tomu, že tí učeníci sú prvou skupinou. I agree with everything you've said. Ich stimme all dem überein, was du gesagt hast. But I'm missing the connection. Aber mir fehlt, Súhlasím s tým, čo hovoríš, die ale chýba mi Verbindung tamto zur Thematik. prepojenie. How that proves who the 144,000 Ako are. to dokazuje, kto je 144 Wo ist 000? da jetzt der Beweis, wer die 144.000 sind? So you've given us all the steps, Dal si nám Du hast všetky uns tie einige kroky, Schritte gegeben, but I've either misunderstood or I still think there's just one point missing. also entweder ale habe ich myslím, das že tu niečo nicht chýba. richtig verstanden oder aber es fehlt noch was. okay, ich versuche es noch einmal. Okay, I'll try it once Tak again. skúsim znovu. Wir haben in der Zeit von Christus drei Gruppen. In the timeline of Christ we have three groups. Wir haben in unserer Zeit drei Gruppen. Skupiny. In our time we have three groups as V well. našom Offenbarung čase máme tri 14. skupiny. And in Revelation 14 Da lesen wir we can read in Vers 4 in verse 4 über die 144.000, about the 144,000 O 14 dass sie jungfräulich sind. 000, that they are virgins. že sú panenci. Ja, also in dem Sinne sind sie die Ersten. So in this sense they are the first. Takže v tomto zmysle sú oni tí prví, First fruit in the verse. prvotiny. First fruits? Yeah, in the 14 verse 4. V zjavení 14.4 sa Yes, píše, že sú says prvotiny. 144,000 is the first fruit. Da heißt es, dass es die 144.000 auch die Erstlingsfrucht sind. So the priests or disciples are the first fruits. So Takže die kňazi Priester alebo oder učeníci die sú Jünger tie sind somit prvotiny. die Erstlingsfrucht. Okay? Mhm. And they are the 144,000.
sú And they're the tými 144 144,000? Und Sie tisícmi. sind die 144.000. Then we have 14 verse 4. Und in Offenbarung 144. 14,4. I want us to stay in this story, not go to Ja Revelation. zatiaľ nechcem Also ísť ich do möchte, dass zjavenia, wir chcem hier in zostať dieser len v Geschichte tomto bleiben und príbehu. zur Offenbarung gehen. Sister Sue Ellen? What was the question? Was war die Frage nochmal? Who composes the 144,000? Z koho sa skladá Wie stellen sich die 144 tisíc? 144.000 zusammen? You mean in ancient Israel? You can go to ancient. Is it the disciples? Sind es die Jünger? Z učeníkov? There's the disciples. Well, there's John Ja, es Ján. gibt Johannes. Patmos. John. Johannes in Patmos. Was there any other disciples? Boli Gab tam es ešte auch noch nejakí iní andere Jünger? učeníci? If we were to go to Acts of the Apostles, Ak by sme išli do skutkov apoštolov, Das Wirken der Apostel, 569.1. 569 Absatz 1. This isn't a big point I'm making. 569, toto nie je teraz veľký bod, ktorý idem It just says that John is the last survivor. Tam sa píše, že Ján je posledný, ktorý prežil z učeníkov. Johannes der letzte Überlebende war. He says John lived to be very old. Dort heißt Žil es, do veľmi vysokého veku, do staroby. Johannes wurde sehr alt. He witnessed the destruction of Jerusalem. Dosvedčil zničenie Jeruzalema erlebte die Zerstörung Jerusalems. He was the last survivor of the disciples, a posledný, Und war ktorý der prežil z letzte učeníkov, Überlebende der Jünger. who had been intimately connected with the Savior. kedy bol blízko prepojený Weil er mit dem Heiland aufs so innigste verbunden spasiteľom. gewesen war. So there may have been other disciples, Možno boli aj Mag iní auch noch andere učeníci, Jünger gegeben haben, but there's those special 12. aber diese 12 sind ale je besonders. They're the first 12, group. ktorí boli špeciálni a tí boli tou By prvou the time you skupinou. get to this history, Kým prídeme k týmto Zur dejinám, Zeit, wenn man dann an diesem Punkt in der Geschichte ankommt, 70 forward, 70 und a zwar ďalej, 70 und fortwährend, all of those other 12 have died. sind Všetci alle títo anderen ostatní z tých 12 už der 12 zomreli. Jünger bereits gestorben. So in their history, Takže v ich In ihrer dejinách, Geschichte, who's representing the kto 144,000? in reprezentuje ihrer Geschichte 144 steht nun tisíc? wer für die 144.000. Brother Wolfgang. John, the John. Revelation, Ján. because he's still living. Jan, pretože je stále nažive. John. Der Offenbarer lebt noch. John represents the 144,000. Ján Also reprezentuje Johannes 144 repräsentiert die tisíc. 144.000. And before you start calling him 144,000, Sorry? before you call him 144,000, Bevor Predtým, du ihn ako jetzt budeme aber nazývať zu 144 den tisíc, 144.000 zählst, who would you call him? ako ho wie nazveme? würdest du ihn denn dann nennen? Disciple. Učeník. Du hättest ihn als einen Jünger bezeichnet. So John, Ján over here, Johannes hier hinten is one of the je disciples. jeden z ist učeníkov. einer der Jünger. So I didn't mean to do a study on who composes the 144,000. Ja teraz nechcem robiť štúdiu o tom, z koho sa skladá 144 Wie tisíc. sich die 144.000 zusammenstellen. But we've been teaching for about 2 years now, Ale Aber už 2 seit roky ungefähr učíme, 2 Jahren lehren wir nun, almost 2 years, takmer 2 fast roky, 2 Jahren, that the 144,000 dass Že die 144 are 144.000 the sú priests. kňazi. die Priester darstellen. Can everyone see that connection? Vidíte to Kann jeder prepojenie? diese Verbindung erkennen. John was a disciple, Ján bol učeníkom, Johannes war ein Jünger, one of the first group. tou prvou er war skupinou. Teil der ersten Gruppe. He lives to number among the 144,000. Sorry? He lives to number the Er 144,000. On lebte so vlastne lange, žil až do času, aby vytvoril počet 144 tisíc. Numbers? To number? To number, to be. Um Teil der 144.000 zu sein, also ja. So the priests Takže kňazi become the sa 144,000. stanú zu den 144 tisícmi. 144.000. Does that make sense? Macht das Sinn? Dáva zmysel? Sister May. May? I haven't understand the point. Why can you prove John was 144,000? Ich habe den Punkt Mne to verstanden, warum ušlo, Johannes prečo hovoríš, že Ján je súčasťou 144 I'm not saying he tisíc. is in our day. Ja Ich sage nehovorím, že nicht, v dass er našom das in unserer čase je, heutigen Zeit ist, I'm saying he typified that. ale hovorím, že je obrazom na to. Why? warum? Because over here, Pretože tu, Hier am Ende, what happened at Patmos? čo sa was stane na geschah denn da Patmose? auf Patmos? Okay. He see Jesus coming.
typify the second coming. And this was On Jesus? dosvedčí príchod Ježiša. Second Advent. Yeah. To je Ježišov druhý Okay. príchod. So you have the second Advent, Okay. Takže pri druhom príchode and he's coming down for John. Okay. Pán Ježiš prichádza pre This Jána. death decree, Tento who are they trying to kill? dekret smrti, koho sa snažia zabiť? The other 11 are already dead. Tí 11 už zomrelo. This is for John. Toto je pre Jána. So this history is all about John. Tieto dejiny sú o Jánovi. And John Ján was the first group, bol z tej prvej skupiny. Okay. not the second, not the third. Ani nie z druhej, ani z tretej. Does that make Dáva sense? zmysel? Brother Roland. That's not the proof we had to say who the 144,000 are. Toto nie je dôkaz, ktorý máme na to, aby sme povedali, kto sú That was 144 done 2 000. years ago in different To ways. sa robilo inak ešte pred 2 rokmi. But I'm just saying that we see that in the end of ancient Israel. Ale hovorím, že to vidíme na konci starovekého Izraela. The same thing. Tú istú vec. So we know what reform line we're looking at when we construct this one. Takže poznáme tú reformnú líniu, na ktorú sa pozeráme, keď túto konštruujeme. This is directly typifying the priests. Toto priamo robí obraz na kňazov. So we're tracing our own My experience. vlastne pozeráme na tú našu vlastnú skúsenosť tu. Is everyone comfortable with that? Because it's perhaps the most important point of our study. Je s týmto niekto, akože, že by s tým nesúhlasil, lebo je to najdôležitejšia časť nášho štúdia. Najdôležitejší bod. This line of the Že disciples línia učeníkov for the end of ancient pre Israel koniec starovekého Izraela is the line of the priests for the end of modern je Israel. línia kňazov pre koniec moderného. We're all okay with that. Súhlasíme? Then we started constructing this line. Začali sme konštruovať túto líniu We already placed the last two a waymarks, tie posledné 2 milníky sme umiestnili the cross and Pentecost. ako kríž a Is everyone okay with those? letnice. Then we went back to the beginning Potom sme sa vrátili na začiatok and we put in the first two. a dali sme tie prvé 2. This is the work of the first angel, A to je dielo prvého anjela, John the Baptist. Jana Krstiteľa. He arrives in 4 BC. Prichádza 4 roky pred Kristom, He has an increase of knowledge. má rast poznania, It's formalized potom je to in sformované 26-27 AD. 26 až 27. Sister Catherine, Katrin? I know you missed yesterday. How do we know this is when John began his ministry? Ako vieme, že Ján začal tu na svoju službu? Der Punkt ist, an dem Johannes seinen Dienst begann. Because he was 6 months older than Christ. Pretože bol o 6 mesiacov starší ako He's 6 months Kristus. older than Christ. Áno, o 6 mesiacov starší. How does 6 that Monate älter. how does that prove he began it here? A Wie ako nám to beweist das dokazuje, denn, že to dass začal hier tu? seinen Dienst begann? You're at the right starting point. Du hast Že schon to mal máme den správne. Startpunkt, Because he was 30 also weil when he er, started. weil er auch Vtedy 30 mal war. 30 rokov, keď začal. Yes, he's 30 when he starts too. Ja, er ist nämlich auch Mal 30 30 Jahre alt, rokov, als keď er začal anfing zu svoju predigen. službu. We already understand Christ was 30. My vieme, Wir že Kristus verstehen mal bereits, 30. dass Christus 30 Jahre alt war. Why did John have to be 30? Prečo aj Ján musel mať Auch 30? Johannes 30 Jahre alt gewesen sein. Why did Christ have to be 30? Prečo Warum musste Kristus musel mať 30 Jahre 30? alt sein? Because he was a priest. Weil er ein Priester war. He's a Pretože je priest. kňazom. Priester. So why did John have to be 30? Warum musste dann Johannes Tak 30 prečo Jahre musel alt mať sein? 30? Because he's a priest also. Weil er auch ein Priester ist. Christ is a priest. Kristus je ist ein kňazom. Priester. How does Christ get to be a priest? A ako sa stal Kristus kňazom? He's not a Levite. Nie je levita? I mean, he's not of the tribe of Levi. Myslím tým, že nie je z kmeňu Leviho. Vom Stamme der Leviten. How can we call Christ a priest? Wie können Ako wir nun môžeme Christus nazývať einen Krista Priester nennen? kňazom? Because he came from the wrong tribe.
keď nie je z toho správneho rodu alebo kmeňa. Sister Dahlia, Alia? how was Christ a priest? Ako sa stal Kristus Sorry. kňazom? Aileen. Dahlia's fighting. Ich meinte Aline. Can you repeat the question? How could Christ be a priest? Warum können wir Christus einen Priester nennen? Not sure. Bin mir nicht sicher. Because he comes from the order of Melchizedek, I'm not sure. Yes. It's not about that. Pretože on prišiel podľa poriadku A priest after the Melchizedekovho. order of Melchizedek. Je kňazom podľa poriadku Melchizedekovho. Is that okay, Sister Aileen? Brother Jim, you're nodding. Yeah, I agree that it was a order of Melchizedek. And if you're a priest after the order of Melchizedek, Wenn du nun Keď ein si Priester kňazom nach podľa der Ordnung poriadku von Melchisedek bist, Melchizedekovho, it doesn't matter whose blood runs in your veins, dann to ist je das jedno, ganz aká gleich, krv welches vám Blut ide in v deinem Leben žilách. fließt. which is what you're nodding about. Wenn das so ist. So Christ is the first of that order. Christus ist nun der Christus Erste nach je- dieser Ordnung. John is not a priest after the order of Melchizedek. Kristus je Johannes ist kňazom kein Priester nach nie der podľa Ordnung toho von Melchisedek. John poriadku is a priest after kňazského. the order of who? Ale Jan Johannes ist je ein Priester nach podľa welcher toho Ordnung? poriadku. Aaron. A Aaron. nie Nach je der Ordnung von podľa Aaron. poriadku Yes. Melchizedekovho. On So ide they're po both Aaronovej priests. Sie línii. sind beide Priester, But they're showing the transition. aber Obidvaja sie sú kňazi, zeigen ale den ukazujú ten Übergang an. prechod. John is a priest, but after the old order, Jan je Johannes ist kňazom, ein ale podľa Priester, starého jedoch nach poriadku. der alten Ordnung. which is why he's so connected to that system. Preto je Und taký deswegen ist napojený er na celý ten so systém. sehr mit diesem System verbunden. Christ after the new order. A Und Kristus je ist kňazom podľa Priester nového nach der neuen poriadku. Ordnung. Aaron, Melchizedek. Aaron a Aaron Melchizedek. und Melchisedek. And just in that one subject alone, Len v tejto Nur jednej dieses téme Thema alleine, it summarizes the whole issue in this to history. zhrňa celý nur ten dieses Thema problém alleine, es tých fasst das dejín. ganze Thema in dieser Zeit zusammen. John, Jan Johannes he's je connected ist prepojený verbunden, to the old order, k ist tomu mit der starému alten Ordnung poriadku, verbunden. to the order of Aaron. podľa Er ist mit Áronovho der poriadku. Ordnung von Aaron verbunden. And that summarizes A Und to das- zhrňuje the whole way he sees the Jewish nation. Das celý fasst ten spôsob, ako pozerá na Blickwinkel, židovský wie er die národ. jüdische Nation sieht, komplett zusammen. Christ came to fulfill all of that Kristus to Christus prišiel kam, všetko das alles naplniť zu erfüllen and start a new order. a začal und eine neue nový Ordnung poriadok. zu beginnen. And now you can in that one simple subject Und in Ale v diesem tejto einen jednoduchej téme einfachen Beispiel, see what the issue is vidíme, čo je wenn man dann problém erkennt, um was es sich handelt, between those who follow John and those who follow medzi tými, Christ. ktorí wenn man, následujú sieht, Jána a medzi wer tými, Christus ktorí následujú nachfolgte und Krista. wer Johannes nachfolgte. Brother John. I have a question. Mám otázku. When John is a priest, Keď, means he is part of the official structure. keď Ján je kňazom, to znamená, že Ján je súčasťou oficiálnej štruktúry. To ale potom znamená, že brat Jeff by musel byť súčasťou oficiálneho Was John a systému part of the official system? židovského. Že aj Ján by potom, teda brat Jeff, keď v našej dobe on je Jánom, by musel byť súčasťou toho oficiálneho systému cirkevného. Ale on nebol. Tak ako to je? A ona sa pýta, a bol Ján naozaj súčasťou toho oficiálneho systému? Des Systems im alten Israel. At least he was a priest. His father was a priest. Je, He was part of according to the bloodline, he would have had no choice to say, I don't want to be a priest. podľa tej pokrvnej línie on So nemal here, na when výber he's povedať, 30, že ja nebudem kňazom. where should he be going? Takže keď mal 30 rokov, kam mal ísť? To the On temple. mal slúžiť v chráme, He doesn't go to the ale tam temple. nešiel. He goes to the Jordan. Išiel k Jordánu Starts baptizing a new a group. začal krstiť novú skupinu.
And then he points back to his fellow priests A potom ukazuje tých svojich učeníkov naspäť, alebo and says, generation of vipers. na tých kňazov v tej jeho dobe hovorí, že sú generáciou So he's this zlí. hybrid. Má ako He's keby- part of the official on system. je súčasťou toho systému, I agree with s tým that. súhlasím, But he's also separated himself from ale it. zároveň sa sám od neho oddelil. The problem Problém is that deep down, že v hĺbke he's still part of the je system. stále súčasťou toho systému. Even the system he's condemning. Súčasťou systému, ktorý sám odsudzuje. Does that make sense? Dáva zmysel? Ja chápem tú pointu. For me, easier to really see the parallel. Ale pre mňa by bolo jednoduchšie vidieť tú paralelu, keby Jeff bol vzdelaný kazateľ v oficiálnej univerzite. But nevertheless, I understand your point. Elder Jeff wasn't trained in a seminary. Brat Jeff nebol vycvičený na seminári. Where was John A trained? kde bol Ján vycvičený? At home Kým? and in the wilderness. Na pušti. He should have gone to the synagogue to be trained, but he went into the On wilderness. mal ísť do synagógy, aby sa vyučil, ale on sa išiel vyučiť na púšť. Wurde zu Hause und in der Wüste und ausgebildet, To get away from them all. nämlich Um, dem allen zu entfliehen. So he does separate himself from the On sa system. oddelil od toho systému, Trennt sich von diesem System, But deep down, he's still part of it. ale vo hĺbke svojho vnútra je stále súčasťou toho. And I'm suggesting that's what's being represented by him being of the order of Aaron. A to je to, čo sa tým myslí, že je podľa poriadku Áronovho. So William Miller, A William Miller he separates himself from Protestants, sa oddelil od protestantov, but they give him this. He's given the Sabbath truth. ale dostal pravdu o sobote Deep down, what is he? a vo svojej hĺbke čím je? He's just a Protestant. Je stále protestantom. That's why he has to keep Sunday. Preto dodržiava nedeľu. It's a consistent problem of the first angel. Toto je stály problém prvého anjela. They're separating from a system, Oddelia sa od systému, but they never fully divorce from that ale system. nikdy sa plne ako keby nerozviedli s tým systémom. Does that make sense? Dáva to zmysel? Brother Carl? The verse où, où c'est just his priest from the order of Melchizedek. Kannst du mir einen Vers geben, Nerozumela som otázke. wo wir sehen können, dass Jesus Priester nach der Ordnung von Melchizedek ist? Someone have that verse off the top of their head. Máte niekto ten verš? Could find it easily if I could spell it. Melchizedek. It's Hebrews 4. Hebrews 4. Židom 4. Verse 14 is still good. It doesn't say Melchizedek, but it makes the point. Melchizedek is mentioned in verse 7. In chapter. Or is it chapter 7 probably? Yeah. So I'll put down Hebrews 4:14 Napíšem sem Židom 4. because it says Jesus is our high priest. Tam sa píše, že Ježiš je našim veľkňazom, But then it is Hebrews 7, ale potom je to v Židom 7. Verse 1. verse 1. To je Židom 4. For this Melchizedek, king of Salem, Teraz neviem, čo tam je na Priest of the tabuli, Most či High Židom God. 4, 16 alebo 14. A potom ešte aj v Židom 7 sa to nachádza. 11. Verse 11 Židom describes two priesthoods. 7.11 hovorí o dvoch kňažstvách.
two orders. dvoch poriadkoch. One is the order of Melchizedek. Jeden je poriadok podľa Melchizedeka One is the order of a Aaron. jeden je poriadok Árona. To be a priest after the order of Aaron, Byť kňazom podľa poriadku Áronovho, you have to come from which tribe? musíme prísť z ktorého kmeňa? Levi. Z Leviho. Melchizedek, Melchizedek? what right did he have to be a priest? Aké mal právo na to stať sa kňazom? He lived in the time of Abraham. Žil v čase He took Abrahama, tithes. bral desiatky. What right did he? Aký mal na to nárok? None. Žiaden. Teda právo, nemal žiadne. He made himself a On priest. sám seba spravil kňaza. Didn't matter what nation he came To from bolo jedno, z ktorého bol národa, or what family. z akej rodiny. So when John is born, Takže keď sa narodil Ján, he's born into the tribe of Levi. je z kmeňa Levi. So he's automatically a priest. Automaticky sa stáva kňazom. Christ is born, Narodí sa Kristus, not a Levite, and he becomes a nie priest je z kmeňa Levi a stane sa kňazom. out of his own merit. Proste pre tú svoju vlastnú He's autoritu. no inherent right to be one. On nemal zdedené právo, aby bol kňazom. Just like Melchizedek. Tak ako aj Melchizedek. So there's these two orders. To sú dva poriadky. Does that make sense? Dáva zmysel? So particularly Hebrews 7. Zvlášť Židom 7. So we covered this first history. Pokryli sme tieto prvé dejiny. We went to Luke chapter 1 Išli sme do Lukáša 1 and saw this prophecy. a uvideli sme tamto proroctvo. Do Jána 1. I want to give an Ellen White quote. Chcem dať citát od sestry Whiteovej. This is the desire of ages, Je to túžba vekov. 103.4. 103, štvrtý You have that in odstavec. German. Is it in German? Same reference? So in German it's LG 86.3. Sorry. LJ. V slovenčine je to túžba vekov. It's supposed to be in German. Okolo strany 60-61 z tých žltých knížiek. Okay. The same word. She says, John did not fully understand the nature of the Messiah's kingdom. Ona tu hovorí, Jan plne nechápal podstatu Mesiášovho kráľovstva. He looked for Israel to be delivered from her national foes. Očakával, že Izrael bude vyslobodený a zbavený nepriateľov The národa. coming of a king, A- the establishment of Israel as a holy nation Ale jeho veľkou nádejou bol príchod kráľa spravodlivosti was the great object of his hope, a ustanovenie Izraela ako svätého Why? národa. Prečo? because thus he believed would be accomplished the prophecy given at his Pretože birth. takto veril, že sa takto naplní proroctvo zvestované pri jeho narodení. So at the time of the end, Takže v čase konca John is given a message Ján dostal posolstvo, upon which the entirety of his mission hangs. na ktorom vlastne vysela celistvosť tej jeho misie. And we looked into that prophecy yesterday. Pozreli sme sa na to proroctvo včera. And did we say that that prophecy was fair or unfair? Povedali sme, že bolo to proroctvo férové alebo neférové. If I was John, Keď ja by som bola Ján, I think I would have come to his same conclusion. asi by som prišla k rovnakým záverom. He's given a prophecy. Dostal proroctvo. Ellen White then quotes those small parts of it that we read yesterday. Ellen Whiteová cituje tie malé časti toho, ktoré sme včera čítali. Particularly verses 74 and 75. Zvlášť verše 74 a 75.
74 and 75. Luke chapter 1. Z Lukáša 1. So in verse 71, Vo verši 71 he says we'll be saved from our enemies sa píše, že budeme zachránení od našich nepriateľov and from the hand of all that hate us. a z ruky tých, ktorí nás nenávidia. So we studied the structure of that verse. Pozerali sme na štruktúru toho slova, toho verša, To be saved že to znamená, že byť zachránený means to escape out of the hand. znamená uniknúť z ruky. The enemies are those that hate. A nepriatelia sú tí, ktorí nás nenávidia. Verse 72, Verš 72, the last half, tá posledná polovica, to remember his holy covenant. pamätať na jeho svätú zmluvu. This is where Ellen White begins to quote. A tamto cituje Ellen Whiteová. She cuts up these verses. Ona tak vykrojí tieto verše. So she says to remember his holy covenant. Pamätať na tú svätú zmluvu. We looked into the first half of that verse to define it. Pozerali sme sa na prvú polovicu toho verša, aby sme to definovali. And then we looked into verse A 74. potom sme pozerali na verš 74, We will be delivered from the hands of our enemies. že budú zachránení z ruky svojich nepriateľov. And in all of this context, V celom tomto kontexte the enemies appear to be Rome. to vyzerá, že tí nepriatelia sú Rím. So God is promising them, Takže Boh im zasľubuje, I went into a covenant with Abraham. vošiel som going do to zmluvy s Abrahamom, Look down with kindness budem sa pozerať s milosťou na vás and compassion, a pochopením and I'm going to fulfill that a covenant. naplním túto zmluvu. I made a promise to your fathers Urobil som zasľúbenie vašim otcom, that I'll save you, Israel, ale zachránim vás, Izrael, from all your enemies, od všetkých vašich nepriateľov, that Israel can serve God aby mohol Izrael slúžiť Bohu without fear. bez strachu. So John believes Ján verí the exact same thing the Pharisees believed, presne tomu, čomu veria aj farizei. the whole nation believed, Celý národ verí, that this king would arise to defeat Rome. že tento král povstane, aby porazil Rím. And it's easy from our perspective A z našej perspektívy je jednoduché to look back at Jesus sa pozrieť naspäť na Ježiša and think it's obvious. a myslieť si, že veď to je jasné. But I have some sympathy with John. Ale ja mám pochopenie pre Jána. Does anyone else have sympathy with John? Máte ešte niekto pre ňo pochopenie? Or do you all think he just should have known? Alebo si všetci myslíte, že on to mal vedieť? Sister Sue Ellen. You sympathetic to John? Yes, I'm sympathetic. Hej, mám pre ňo pochopenie. Think he should have known? Myslíš si, že to mal vedieť? Well, nobody else seemed to know. Nikto iný to nevedel. Brother Jonathan? It's a difficult question because the three magi's, they were not looking for a king. Tí traja mudrci, oni nehľadali kráľa. What makes you think they weren't looking for Prečo a si king? to myslíš, že nehľadali kráľa? Ja myslím, že nehľadali tento typ kráľa. Takého nejakého How do you know? takéhoto vysloboditeľa. Prečo sa poklonili bábätku?
Oni prijali, You že to wouldn't bow down bábätko for a king? je to, koho hľadajú. Ty myslíš, že sa nepoklonili pred kráľom vo svojej hlave? John was looking for a king, somebody strong who will deliver them from the Romans. And what I see is that the Magi's, they were looking for maybe for the same thing, I don't know, but at least they end up bowing down to a baby. Also was ich sage, Ja hovorím, možno, že oni, tí mudrci, možno, že hľadali tiež kráľa, vysloboditeľa, ale nakoniec sa poklonili bábätku. Why are they following a star? A prečo idú za hviezdou? Je to tak Where's it napísané? V numeri? Numbers 24. Numeri 24. The first oracle of Balaam. To je ten prvý taký... Numbers 24:17. Prvé proroctvo Bálamové. Numeri 24. Myslím, nepočula som teraz. I shall ktorý see verš. him, but not now. I shall behold him, but not nigh. There shall come a star out of Jacob, and a scepter shall rise out of Israel, and shall smite the corners of Moab, and destroy all the children of Sheth. Teraz mi ušlo, ktorý verš čítajú. Je to 4. Mojžišova, 24. Tam to vyjde berla z Jakoba. Can you see a repeat and enlarge in this? V týchto veršoch je opakovanie a rozšírenie. Čítali 17. a 18. Who is this talking about? Original intent. O kom sa tu pôvodne hovorilo? Ten pôvodný zámer bol kto? Is this talking about Christ? Hovorí sa tu pôvodne o Kristovi? Sister Sue Ellen. Suelen. I think it was talking about David. Ja si myslím, že tu sa hovorí o I Dávidovi. agree. Ja súhlasím. stimme ich überein. This is a parable about David. Toto je Das hier ist podobenstvo ein Dávidovi. Gleichnis über David. But like we do, Tak ako aj Aber my, so wie wir es tun, they saw this and they made an oni application. toto sahen čítali a sie es spravili und aplikáciu. machten eine Anwendung davon. And this verse Und Tento dieser Vers is talking about a king. Hovorí o kráľovi. So I would suggest they're looking for a king, Ja by som povedala, že hľadajú kráľa, just like David, taký ako bol Dávid. because it's a king, Lebo je to král, a scepter, that's going to come and destroy all of their enemies. Only a king can do that. barla, ktorá zničí ich nepriateľov. Sister Sue Ellen. I just remembered that Herod thought that it was going to be a king that would overthrow his power. Ich erinnere mich daran, dass Herodes auch dachte, dass ein König seine Macht stürzen wollte. And then when he found out it was a baby, then he had, boys killed. Und als er dann Young boys. herausfand, dass es sich um ein Baby handelt, dann ließ er alle Kinder töten. Because he thought he was going to grow up to take over his power. Weil er glaubte, dass dieses Baby irgendwann seinen Thron streitet. Niečo s Herodesom. The Magi don't offer to go back and re-educate him. Die Weisen haben ihm nicht angeboten, ihn darüber in Kenntnis zu Magovia setzen. sa Why don't they go nevrátili k back to Herod and say, no, you've got it all wrong? Warum Prečo nešli gehen k die Herodovi Weisen a nicht nepovedali, wieder že zu nemýliš Herodes sa? und sagen, du bist komplett falsch? He's not here to destroy you. Er On ist ťa nicht neprišiel hier, um dich zničiť. zu zerstören. Viem, že Well, maybe they didn't know. And also, they probably just wanted to, when they saw his, kind of sensed his evil intents, they probably just wanted to steer clear of him. Und vielleicht wollten sie einfach von možno ihm nejak tak fernbleiben, vnímali nachdem tie sie jeho zlé seine zámery. Herodes Herodes sa bál Ježiša ako kráľa, ktorý ho príde zničiť. Brother Jonathan. So, when they do an application, Keď okay, robíme aplikáciu, but
then my question would be, why do they bow down Moja to a otázka baby? potom je, You prečo don't sa bow down to a baby, you bow down to a king. kláňajú bábätku. Exactly. Kláňame sa kráľovi, So- nie bábätku. Then I would say that according to your question, if I have sympathy with John, I said it's a difficult question, but Či at mám least pochopenie pre from my Jána, understanding is si that sa the pýtala, Magi's ale ja tomu understood rozumiem or tak, recognized at least pretty že quickly títo that mudrci it's not pochopili, a warrior že to king, nebude it's král, a baby ktorý king. bude So they bojovný, knew. But what's he going to grow up to be? ale že je to bábätko. No dobré, ale do čoho to bábätko vyrastie? I didn't understand the question. What is this baby going to grow up to Keď be? vyrastie, čo z neho bude? Was wächst denn dieses Kind heran? Yeah, not being a warrior king. They understand, or this baby is not going to be that what To nebude ten král bojovník. Oni si to nemysleli. Why? A prečo si to myslíš? Because they're reading Numbers. Čo sa píše v Everything they're numeri? getting is from Numbers 24. And Oni that's berú all about all the countries that this scepter is going to to destroy. proroctvo zo 4. Mojžišovej píše, že budú zničené tie národy. knowing or assuming that this child is raising and deliver the Jews from Rome? Would the Romans have allowed the Jews to have a king? Mohli mať Židia svojho kráľa? Dovolili to Rímania? Die Juden hatten die Römer hatten den Juden erlaubt, einen König zu haben. They wouldn't have. Nie, nemohli. They didn't have a king. They have puppet governors. They don't have a king. Kráľa nemali, mali takých bábkových vládcov, ale to nebol král. This is a king that's going to give freedom. Toto je král, ktorý prinesie slobodu. Also es ist ein König, der die Freiheit gewähren soll. Matthew 2:2. Matúš 2.2. Starting in verse 1, but Matthew 2. Začneme v prvom verši. Vers 1 an, aber Vers 2 lesen wir. When Jesus is born in Bethlehem, Keď sa Ježiš narodil v Betleheme, in the days of Herod the king, uh, In den Tagen des Königs Herodes there came wise men from the east, kde bol Herod kráľom, prišli saying, mudrci "Where z is he that východu is born King of the a Jews? hovorili, kde je ten narodený král židovský? For we have seen his star." Lebo sme videli jeho hviezdu. So they're coming to Oni Jerusalem, prichádzajú do Jeruzalema saying, "Where is your newborn king? a hovoria, kde máte toho novonarodeného kráľa? We know there's been a king born My vieme, že sa narodil král, because we saw the lebo star," sme videli tu jeho hviezdu. which is a reference to Numbers To 24:17. vlastne hovoria o tej 4. Mojžišovej A 24:17. star out of Jacob, To je hviezda, ktorá vyšla z Jakoba. a scepter out of Israel. This is about a coming king. Barla z Izraela, to je ten prichádzajúci And kráľ. that king is going to smite Moab, A on zbije Moabov, destroy Sheth, Chefov possess Edom. a Edoma. He's going to destroy all of the enemies. Zničí všetkých nepriateľov. So they're expecting a king Takže oni očakávajú kráľa, who's going to destroy the enemies of Israel. ktorí zničia nepriateľov Izraela. They find him as a baby, Nájdu ho ako bábätko and they give him all the gifts you would give to a newborn king. a dali mu všetky dary, ktoré sa dávajú novonarodenému kráľovi. alle Geschenke, die diesem Baby, was sie normalerweise dem König geben würden. So I'm suggesting they're expecting a conqueror, Ja hovorím, že oni očakávajú toho poraziteľa, because that's the whole víťazného. message of Numbers 24. O tom je posolstvo z numery 24. Balaam is warning all the enemies of Israel. Balaam varuje všetkých nepriateľov Izraela, God's on the side of Israel. že Boh je na strane Izraela He's going to destroy you all. a všetkých vás zničí. The same thing is now being applied to To Christ. isté sa aplikuje na Krista. All the enemies of Israel as a nation are about to be destroyed. Všetci nepriatelia Izraelu ako národa budú zničení.
Does everyone don't want to say anything further on that? Chce niekto povedať ešte niečo viac k tomu? So John, Takže Ján, do we have sympathy for him? máme pre ňoho porozumenie? Because I'm saying they're all expecting a warrior king. Lebo ja hovorím, že oni všetci očakávajú kráľa, ktorý bude John's bojovať. parents are. Aj jeho rodičia Jánovi, Mary is. Mária a Jozef. Everyone's waiting for this warrior king. Všetci čakajú na tohto kráľa John has the bojovného. prophecy of his birth. Ján prorokoval pri jeho narodení. And it's easy for us to look back. Pre nás je ľahké sa pozrieť naspäť, But I have sympathy. ale ja mám pre ňo pochopenie. No comments? So then it leads on to an interesting thought. A to nás vedie k zaujímavej myšlienke. Do you have sympathy for Judas? Mám pochopenie pre Judáša. What's the difference between John and Judas? Aký je rozdiel medzi Jánom a Judášom? John the Baptist. Jánom Krstiteľom a Judášom. They have the exact same expectation. Mali presne tie isté očakávania. In fact, Judas learnt it from John Judáš sa to naučil od Jána and his leaders, a jeho vedúcich. but it was taught by John. Bol vyučený Jánom. That's what John instilled in the disciples. To je to, čo Ján vložil do tých jeho učeníkov. So if you have sympathy for John, do you have sympathy for Judas? Ak máte pochopenie pre Jána, máte pochopenie pre Judáša? No one? Nikto? No. Why, Brother Wolfgang? Nie? Prečo? Happens. Jesus war ein Beispiel für alle lebenden Jünger. And I think only Judas was the one who didn't heed the call of Jesus. Und nur Judas Ja war si myslím, derjenige, der že nicht Judáš das, nepočul to der nicht den volanie Ruf Jesu Krista. folgte. So he had the living example. Also er hatte ein lebendes Mal žijúci Beispiel. Yes, I príklad. would say. The living example was what? Čo bol Was ten war denn žijúci das lebende príklad? Beispiel? His master. Jesus. Ten jeho pán. War Jesus. And Jesus is? A Ježiš Und je Jesus ist Priest. Priest? ein Kňaz. Priester. All your answers are going to be correct, but I know the one I want. All deine Antworten Môžeš sind odpovedať korrekt, správne, aber ale The second angel. On die je Suche druhý nach dem príchod. zweiten Engel. Druhý there- aniel. Are errors in the message of the first angel. Takže Es sú gibt nejaké hier chyby v Probleme posolstve oder prvého Fehler in aniela der Botschaft des ersten Engels. And it's okay at that point in a time. v tom Und čase je zu to v dieser Zeit ist poriadku. das in Ordnung so. In fact, you could argue that God encourages it. Dokonca Und môžeme man könnte argumentovať, sogar že to Boh argumentieren, dass vedie, Gott diese podporuje. Fehler, zuließ, danke, It's intentionally worked into the message. dass to sie zámerne absichtlich in vpletené diese do toho Botschaft posolstva. eingebaut wurden. But somewhere between here A niekde medzi Aber tu irgendwo zwischen da and here, und dort that's all meant to be unlearned. sa to všetko treba wurde odučiť. verlangt, dass das alles verlernt werden soll. And if it isn't unlearned, A ak sa Wenn to das nicht neodučia, verlernt wird, the symbol goes from John, dann a geht das ten symbol Symbol who had an prichádza excuse, od von Jána, Johannes, dem ktorý Täufer, mal der eine výhovorku, Entschuldigung hatte, to Judas, who doesn't. k Judášovi, Judas, ktorý über nemá der už keine výhovorky. So there must be an unlearning between the baptism and the cross. Takže Somit musí muss prísť es zwischen odučeniu der sa Taufe medzi und dem krstom a Kreuz krížom. ein Prozess des Verlernens gegeben haben. Does that make sense? Dáva to Macht zmysel? das Sinn? So this way, Mark. Tento Das ist milník. diese Wegmarke. We'll log in this one. Welche ist das? Pozeráme na tento. This is the baptism, Toto je krst, Das hier ist die Taufe. the arrival of the second angel. príchod druhého aniela, But he's not going to go to work yet. ale ešte nezačne pracovať. It's always at this middle way mark Vždy na tomto strednom milníku
that you see the transition of leadership. Vidíme prechod vedenia, zmenu vedenia. Miller Snow. Miller Snow, This is July to 21st. je 21. júl. The history of the Millerites. V dejinách Milleritov. So this is the transition in leadership from the first to the Je to second. prechod vo vedení od prvého k druhému. So despite the baptism, Čiže okrem krstu the arrival, a príchodu, it is John who's leading je to Ján, kto to vedie between here and here. medzi tu a tu. So what's this Takže čo je waymark? týmto milníkom? Death of John. Smrť Jána. That happens in this Čo sa tu history. stalo? Empowerment of who? Zmocnenie koho? Sister May? Second. Zmocnenie druhého anjela. Empowerment of the second angel. So Christ arrives Tuto Kristus príde and then is a empowered, potom je zmocnený takes over leadership. a preberá vedenie. First of all, we need to know what the event is. Aká to bola udalosť? Sister May? May? The marriage in Canaan. Svadba v Káne. So we are going to discuss Cana My soon. budeme čoskoro o Káne hovoriť. If you were to go to the marriage of Cana, John chapter 2, V Jánovi 2, kde sa hovorí o svadbe v Káne, Mary asks Jesus Mary chce od Ježiša, to fix a problem, aby vyriešil nejaký problém. a problem that isn't easily fixed. Problém, ktorý sa tak ľahko nedá vyriešiť. She's essentially asking him to perform a Ona miracle. vlastne chce od neho, aby spravil zázrak. And we looked at his response with Elder Parminder. A pozreli sme sa na túto odpoveď s bratom Parmindrom. I'm interested in the second part of his response. Mňa teraz zaujíma tá druhá časť jeho odpovede. Mine hour is not yet come. Moja hodina ešte neprišla. Yes. How does Mary know that Jesus has this ability to make miracles? Ako Mária vie, že Pán Ježiš vie robiť Meine zázraky? Frage ist, woher weiß denn Maria, dass Odkiaľ Jesus to die má? Fähigkeit hat, Wunder zu vollbringen? I would rather go into a deeper study of that once we place it on the line. Ja by som cez toto chcela But prejsť trochu detailnejšie, keď to dáme na We're not línii. ignoring your question. Neignorujem túto otázku, Simply, I would say she has an implicit trust in him. ale povedala by som v jednoduchosti, Has a complete trust. že má v neho absolútnu dôveru. Einfach gesagt würde ich sagen, dass sie ihm komplett vertraut. After 30 years, she just knows that he will solve a problem. Po 30 rokoch vie, že on je ten, kto to vyrieši. Einfach, dass er das Problem lösen wird. That's a brief answer, but we aren't really studying Cana here. To je taká rýchla odpoveď, ale Not right toto now. nie je štúdium Kány teraz, čo noch eine robíme. genaue Antwort drauf geben, aber wir studieren die Hochzeit zu Kana jetzt nicht im Detail. We'll go to a quote. Pôjdeme do citátu. Beginnen zu einem Zitat. It's 7 Bible commentary, 7bc, Das ist der 7. Band im Bibelkommentar. 985.5. 985, 5. odstavec. 985.5. 985, 5. Seite odstavec. 985 Absatz 5 im Englischen.
When Jesus began his public ministry, he cleansed the temple from its sacrilegious profanation. Keď Ježiš začal svoju verejnú službu, očistil chrám od jeho znesvetenia. Among the last acts of his ministry was a second cleansing of the temple. Medzi poslednými skutkami jeho služby bolo druhé čistenie chrámu. So Christ began his public ministry Takže Kristus začal svoju verejnú službu with the first temple cleansing. s prvým čistením Prior to chrámu. this, Predtým his time had not yet come, jeho čas ešte neprišiel. the time for his public ministry. Čas pre jeho verejnú službu. So it's here Takže je to tu, that he takes leadership of the movement. že prevzal to vedenie v tom hnutí. John knows Ján vie, that when Jesus establishes himself as a teacher, že keď sa Ježiš ustanoví za učiteľa, John must die. on musí zomrieť. That's early writings 154.1. To je z raných spisov 154, prvý odstavec. 154.1. So you're connecting a common theme. Spájame jednu tému. This is a transition of leadership. Prechod toho, kto je vo vedení, kto vedie. Christ began his public ministry Kristus začal svoju verejnú službu with the first temple cleansing. prvým čistením chrámu. He establishes himself as the teacher. Ustanovil sa za učiteľa. And we're already told that when he does that, John knows that John will die. A my vieme, že keď to spraví, Jan vie, že musí zomrieť. This is the transition from John to To je Christ. prechod od Jana ku Kristovi. And when does he do that? Kedy to spraví? If you wanted to see the cleansing of the temple, Keď sa pozrieme na čistenie chrámu, it's John 2, beginning at verse 13. je to Ján 2:13. I know that not all in the Gospels is in neat chronological order, Viem, že nie všetko, čo je v Evanjeliu, je v takom chronologickom poradí. but this is John 2. Toto je Ján 2. It's just after the wedding of Cana. Je to hneď po svadbe v Káne. These were not very distant events. Toto nie sú veľmi vzdialené udalosti. So you have Cana. Máme Kánu, His time has not yet come. jeho čas ešte neprišiel. And then you have here the beginning of his public Potom ministry. tu máme začiatok jeho verejnej služby. John starts to fade away. Ján začína sa vytrácať, strácať. He's imprisoned and then he's martyred. Je vo väzení a potom je zavraždený. And from here to here A odtiaľto sem is the public ministry of Christ. je to verejná služba Krista. Is that okay? Môže byť? Temple cleansing. Čistenie chrámu. TC. Brother Wolfgang. TC je čistenie chrámu. The ministry between Jeff and Parminder took not part in 2019. It was also July 21. So it was beginning of 2019 at this point, isn't it? Der Übergang von Jeff auf Parminder war Anfang 2019. Ale u nás sa to stalo až v 2019, ten prechod od So the problem Jeffa k Parminderovi. is recognizing when that change actually occurred. Problém je rozpoznať, kedy sa tá zmena vlastne odohrala. It's recognizing when the change actually occurred. Das Problem ist nun, wann der Wechsel tatsächlich aufkam. Because you're speaking here of 2019. Takže my hovoríme o The midnight 2019. crime came Polnočné 2018. volanie prišlo v 2018. Elder Jeff had already rejected it. Vtedy to už brat Jeff odmietol. Jeff bereits ihn abgelehnt. So
The problem that we had, Problém, ktorý Das máme, Problem, das wir hatten, that I had in 2018 and 2019, das ich im Jahr mali v 2018, 2018 a 2019 is 19, that we automatically divided two groups of people. dass wir je, že hneď sofort boli rozdelené zwei dve Gruppen skupiny ľudí. voneinander trennten. It gets really hard without naming people. Je to veľmi It ťažké gets really difficult without naming people. Es wird nun teraz, sehr keby som mal schwierig, die menovať Namen ľudí. zu nennen. But there was two groups in 2018. Ale boli Aber dve es gab skupiny v bereits 2018 zwei 2018. Gruppen. October 3, 3. 3. oktobra, Oktober, when the message was presented keď bolo als die prezentované to Botschaft, posolstvo präsentiert wurde, about two streams of information, o dvoch zdrojoch bei der es um informácií zwei Informationsströme ging, on November a 9, 9. am 9. novembri, November, the next day was a really difficult day ten nasledujúci da deň bol war veľmi der ťažký. darauffolgende Tag ein sehr schwieriger Tag. because I wasn't very popular. Ja som nebola veľmi vtedy populárna s tým. I think I understand what people feel like when they have leprosy. Ich denke, ich Myslím, že weiß, som wie pochopila, ako sich, sa ľudia Menschen cítia, keď fühlen, majú die malomocenstvo. Because no one wanted to go near me. Nikto nechcel sa ku mne priblížiť. I remember sitting on the stairs Pamätám si, že som erinnere mich, sedela na wie ich schodoch auf den Treppenstufen saß and watching people do this wide berth around me, und ich a habe gesehen, sledovala wie som, die ako Menschen ľudia einen ako keby ma großen Bogen obchádzajú gemacht haben looking at me nervously, a und mich nervózne sa sehr na mňa nervös pozerali. angeschaut haben. because they had this sense Mali Weil sie pocit, dieses Gefühl hatten, maybe I'd given a true že message, možno, že som dass ich povedala vielleicht pravdu alebo eine pravdivé wahre Botschaft posolstvo geben könnte. maybe I'm this scary false prophet. a možno, že som Vielleicht bin ich falošný auch so ein prorok a verrückter, boja falscher sa ma. Prophet. November 5, 5. no, novembra, October 5, pardon, Nein, 5. 5. oktobra, Oktober, people are fine with me. už sú ľudia da sind die sú Leute schon vysporiadaní, eher zufrieden mit mir. All of a sudden it's all just love. zrazu sú, All of a sudden it's love. boli Auf všetci milí einmal a ist hier láskaví. alles Liebe. Why? Prečo? Warum? Message was accepted. They're all waiting to see what Elder Jeff will do. Oni Wenn sie čakali alle na haben to, darauf čo gewartet, povie was brat Jeff. tun würde. If he says Ak yes, povie áno, Wenn er Ja sagen würde, they can embrace it. tak môžu to dann können prijať. sie das einklammern. If he says no, Ak povie nie, Nein sagen würde, they reject it. odmietnú to. So there's this difficult day To bol ťažký deň, when no one wants to go near me keď sa nikto so mnou nechcel ako because they don't približiť, know what Elder Jeff has accepted or rejected. lebo nevedeli, či to brat Jeff prijal alebo odmietol. Except for a few people. Až na pár ľudí. You could have divided Arkansas Vtedy celý Arkansas sa mohol into two rozdeliť groups on October 4. na dve skupiny 4. oktobra. Those who'd accepted Tí, ktorí to prijali, because they didn't need Elder Jeff's approval. pretože nepotrebovali schválenie brata Jeffa. Without trying to name people, Ja nechcem nikoho menovať, they're the ones still in the ale movement. oni zostali v hnutí. Sister Kathy McGraw, Napríklad Katie je tu. she spent October 4 with me Strávila ten deň so mnou, in front of everyone. pred všetkými. Didn't care what they thought. A nestarala sa, čo si myslia. She accepted on the spot. Ona to prijala. The other side Tá druhá strana appeared to accept vyzerala, že to prijala later. neskôr. Once Elder Jeff had finally said publicly that he embraced it. Keď brat Jeff verejne povedal, že to príjma. And then throughout A 2019, celý 2018 it's the same thing in place after place. sa diala na každom mieste. And what was this division? O čom bolo toto rozdelenie? It was the disciples of Jeff Boli tu následovníci Jeffa and the disciples of Parminder. a následovníci Parmindra. And the painful part, A tá bolestivá časť, what I realized very early on, ktorú som si uvedomila veľmi skoro, is that this is just what Parminder spoke of a couple of classes ago. je, kde Jeff, Now, I can't draw, kde Jeff a Parminder sa rozprávali, teraz to neviem. but what's that? Neviem kresliť, čo je toto? No, that's not in. I can't draw. Ja to neviem nakresliť. What is that? Čo to je? It's already done.
Už, It's already imprinted on. už je to tam vtlačené. People had already divided Ľudia už sa rozdelili into two groups. na dve skupiny. That showed October 4. To sa ukázalo 4. oktobra. Disciples of Jeff stood afar. Tí následovníci Disciples of Elder Parminder came close. následovníci Jeffa stáli vzadu, ale That occurred tí through následovníci South America, Parmindra sa ku mne priblížili. To bolo aj v Južnej Amerike, Europe, v Európe, v Africa, Afrike, Canada, Kanade, every country. v každej krajine. It was not difficult to see there were two groups Nebolo ťažké vidieť, že sú dve skupiny. before I even arrived. Predtým, ako som vôbec prišla. The reason there were two groups Dôvod, prečo sú dve skupiny, is because even though it wasn't yet said je, publicly, že aj keď to ešte nebolo povedané verejne, those who were watching tí, ktorí sledovali, had already known to transition from Elder Jeff to Elder Parminder. už vedeli, že alebo vnímali ten prechod od brata Jeffa k Parmindrovi. Some people in the movement Niektorí ľudia v hnutí already knew that Elder Jeff was not their leader. už vedeli, že brat Jeff nie je ich vedúci. They were the ones who accepted. A to boli tí, ktorí to prijali. So it's similar to this story of the mold. Je to podobné tomuto príbehu s tým tvárom, formou. People were required to see this change in leadership. Ľudia mali pochopiť túto zmenu vo vedení. Without Elder Jeff telling them that it happened. Bez toho, aby im brat Jeff povedal, že sa to stalo. It happened in 2014. To sa stalo už v It happened in 2014. 2014. Not 2019. Nie, 2019. By 2019 it's too late V 2019 to už je neskoro for many people. pre mnohých. So the first temple cleansing is this transition in leadership. Prvé čistenie chrámu je prechod vo vedení. But Sister May took us to the marriage of Cana. May nás zobrala k svadbe v Káne. So after his baptism, Po jeho krste, where does Christ go? kam išiel Kristus? What's this? Wilderness. So Christ goes into the wilderness. For how long? Na ako dlho? 40 days. 40 dní. The end of the 40 days, Po tých 40 dňoch what sa happened? stalo čo? So he's in the wilderness. Takže je na pušti, He has no bread. nemá chlieb. And bread represents what? To predstavuje čo? God's word, a message. Božie slovo a posolstvo. He's starving. Hľaduje, He's tempted. je pokúšaný. And then what happens at the end of the 40 days? Čo sa stane na konci tých 40 dní? There's the three temptations. Sú tie 3 pokušenia. And then, A potom? Sister Sue Ellen? Angels minister to him. Dann dienen ihm die Engel. What does that mean? They brought him some Anieli bread. mu They brought him posluhovali. some bread. Sie haben ihm Brot gebracht. So they brought him food. Dali mu najesť. You all said bread was a message. Dostal posolstvo. So what happens at the end of the 40 days? Čo sa stalo na konci 40 dní? Increase of knowledge. Rast poznania. He's given bread, Dostal chlieb. a message. Posolstvo. So there's two waymarks between his baptism and the first temple Sú cleansing. 2 milníky medzi krstom a prvým čistením chrámu. The first is the feeding of the angels. To prvé je krmenie anielov, ako anieli krmia. The second, A to druhé, the marriage of Cana.
Zázrak, This is the increase of knowledge svadba v Káne. To je rast and the poznania formalization. a formovanie. And at Cana, A v Káne he's going to do something urobí niečo, that makes him visible, čo ho spraví but viditeľným. he's saying, Keď hovorí, mine hour is not yet come. ale hovorí, že moja hodina ešte So neprišla. this is what in our time? Toto čo je v tom našom čase? What's the date? Aký je to dátum? 2012. 2012. Who's the leader of the movement in Kto je 2012? vedúcim hnutia v 2012? Elder Jeff. Brat Jeff? He's still the leader in 2012, Stále ešte je platným vedúcim. which is why we say that Path of the Just are in rebellion to leadership. Preto hovoríme, že Path of the Just boli rebeliou proti vedeniu. But you're already recognizing Ale the rozpoznávame work of tu the second angel druhého aniela, alebo dielo druhého before aniela. the time he should have begun. Ešte predtým, ako to ten čas začal. So we're out of time. Čas nám vypršal. Sister Janice is going to present, Janice bude prezentovať, so I don't want to go any longer. takže nechcem to už naťahovať. Tomorrow when we come back, Zajtra, keď sa vrátime, we'll discuss the marriage of Cana. budeme hovoriť o svadbe v Káne. When Jesus says, mine hour Keď Ježiš hovorí, že is not yet come. moja hodina ešte neprišla. What hour is he referring to? O ktorej hodine on hovorí? This hour? O tejto? Anyone else? Ešte niekto? Is empowerment? Jeho zmocnenie? Anyone else? What people have done To, čo ľudia spravili, is they've proof texted mine hour is not yet come. že urobili dôkaz textom, moja hodina ešte neprišla. And all the phrases of Jesus Všetky tie frázy Ježiša that are similar to this. sú tomuto podobné. If you were to go to Ktoré John sú tomuto 13:1, podobné. Napríklad Ján 31. John chapter 13 verse 1. Ján 13:1. This is in the upper room To je just before the cross. pred krížom tej hornej It says, miestnosti. now before the feast of the Passover, Sa píše, a pred sviatkom Veľkej noci, when Jesus knew that his hour was come, vediac Ježiš, že prišla jeho hodina. if you were to go to John 17 verse 1, Pôjdeme do Jána 17:1. these words spake Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come. Keď to dohovoril Ježiš, pozdvihol svoje oči k nebu a povedal, Oče, prišla hodina, oslav svojho syna. So these are a couple of Toto references. sú len niektoré odvolávky. I'm going to write down all the references. Vypíšem ich. John 2 Ján 2. verse 4 is Cana. 7 Ján 2:4. verse 6. 7 verse 30. 7:6. 8:19. 7:30. 8:20. 19 and 20. 19 až 20. 12:23. 12. 12:27. 23. 13:1. 27. 13. 17:1. 1. This is all in the book of John, Toto všetko je v knihe Jána, referencing mine hour kde sa píše o tej mojej hodine, or the hour alebo o tej hodine, or my time. alebo môj čas. So we have an exercise in methodology. Tu máme také cvičenie v metodológii. If anyone wants homework, Keď niekto chce domácu úlohu, think carefully about what methodology you're taking to these quotes. buďte opatrní, akú metodológiu použijete na tieto citáty.
And we'll discuss that O tom tomorrow. budeme hovoriť zajtra. One comment, sorry? Sorry? For those that wish, Tí, ktorí si to želajú, look through these quotes. pozrite si tie verše. They all refer to this hour or time. Všetky hovoria o tej hodine alebo o čase. So we want to understand Chceme pochopiť, what is mine hour čo to znamená tá moja hodina, referring to in John 2 verse o 4. ktorej sa hovorí v Jánovi 2.4. It's a good exercise for us in To methodology je také dobré cvičenie na metodológiu. to try and understand what that hour is. Aby sme sa snažili pochopiť, čo to je tá hodina. If you kneel with me, we'll close in prayer. Pomodlíme sa. Dear Father in heaven, Drahý nebeský Otče, thank you for our blessings. ďakujeme Ti za naše požehnania, Thank you for your lines za Tvoje linie, that show us where we are in ktoré history. nám ukazujú, kde sa nachádzame v dejinách. Lord, we have loved ones right now Pane, my máme milovaných ľudí, who are suffering in different ways, ktorí trpia rôznymi spôsobmi. many with their health, Mnohí so zdravotnými ťažkosťami. and we pray that you will be near to them, Te prosím, aby si im bol blízky, that you'll give them aby si strength, ich posilnil, physical healing, fyzicky uzdravil, but also as we go through this difficult ale time, tiež keď prechádzame cez tento ťažký čas, we think of the many that are struggling mentally. rozmýšľame nad mnohými, ktorí bojujú psychicky With these very real battles s rôznymi bojmi, that have fear, Lord, ktorí majú strach, that they have failed, že zlyhali various forms a of depression. majú rôzne formy depresie. There will never be a larger number of priests. Pane, už nikdy nebude viac kňazov, ako je. There is more today than there will ever be. Dnes ich je viac, ako ich bude v budúcnosti. And Satan knows who to destroy. A Satan vie, koho chce zničiť. And many are feeling those attacks. A mnohí cítia tieto útoky. In this time, may we have sympathy for one another. Prosím, nech v tomto čase máme porozumenie jeden pre druhého. May we get through by supporting one another, Aby sme sa vedeli podporiť navzájom. not just in our prayers, Nielen v modlitbách, but show us how to help them. ale ukáž nám, ako môžeme im pomôcť. I pray this in Jesus' Modlím sa v name. mene Ježiša. Amen. Amen.